Ay, naka-record na yan, ha? Record. Yes! Wow! Eh! Sa inyo ilaw! Hindi maklaro yung video. Hindi ko naman kaya. Kain, girl. Hindi ko kaya. Pag-present mo, nasaan yung strawberry? Yung presentation nyo. Alam mo, kitik-kitik. Kitik-kitik na lang. Lik-lik ba, lik-lik? Presentation mo. Boy, Julie! Ano bang ginagawa mo dyan? Hindi ko kaya yung gano'n eh. Ganyan na lang. Wala! Presentation. Kaya lang yun, ate. Meron, kitik-kitik. Uy. Tuwa na. Wala kayo na, ma. Wala kayo na. Hindi, redoors. Redoors, redoors. Redoors.